بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مشاعرے کا پروگرام جو کہ یوم آزادی کے عنوان سے ہے، کل پاکستان کا یوم آزادی تھا، آج ہندوستان کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ خاکسار یوم آزادی کے حوالے سے یہ مشاعرے کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبشر شہرات کی طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کے سامعین کو الفت بھرا پیام اردو کے عاشقوں کو مبشر کا ہے سلام، چھایا ہے جس کا سحر زمانے میں چار سو، گونجے خدا کے فضل سے دنیا میں اس کا نام۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تو بات شاہدی ہے تو سلطان و بحر و بر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مشاعرہ ہماری تہذیبی روایت ہے اور ہم سب اس طویل اور عظیم روایت کے وارث ہیں۔ وہ روایت جس نے ہمارے باطن کی گہرائیوں میں حقیقی محبتوں کے جذبوں کو جنم دیا، وہ روایت جس نے شائستگی، رواداری، رکھ رکھاؤ کو محفل شعر و سخن کا حصہ بنایا، وہ روایت جس نے شعر و سخن کو جاری عام سماجی تہذیبی زندگی کا حصہ بنا کر ہمیں خوشگوار لطیف زندگی بسر کرنے کا ایسا سلیقہ عطا فرمایا جو سب کے لیے باعث رشک ہے۔ اسی روایت نے ہماری تہذیب کو ایک نئی مہک، نئی خوشبو دے کر اسے گل رنگ بنا دیا۔ اس لیے محبت ہماری زندگی ہے، شائستگی ہمارا مزاج ہے اور تحمل رواداری ہمارا انداز نظر ہے۔ شعر سننے، شعر پڑھنے، شعر یاد کرنے سے یہی محبت اور شائستگی اور تحمل رواداری پیدا ہوتی ہے۔ شاعری سننے اور پڑھنے والے کے اندر ایک ایسی انسانیت کو جنم دیتی ہے کہ انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے دکھ، درد اور خوشی اور غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ سامعین، آج کا آن لائن مشاعرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بزم علم و ادب گلاسکو اسکاٹ لینڈ اور ہفت رضامن انٹرنیشنل کے مشترکہ اشتراک سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے مشاعرے کی صدارت جناب عبدالباسط انور صاحب دبئی سے فرما رہے ہیں، اور ان کا تعارف مختصر یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے اور ایک لمبے عرصے سے دبئی میں مقیم ہیں اور شاعری کا زبردست شغف رکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سناتے رہتے ہیں اور بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں۔ آج بھی ہم ان کا کلام سنیں گے، ان کی صدارت میں آج ہم یہ مشاعرے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اور مبشر شہرات کی طرف سے آپ سب مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کی تشریف آوری پر تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے مولا نے دیا ہے مجھے علم و ادب کا ذوق، اس سے اوروں کے دامن بھی سجاتا جاؤں۔ اور صدر محترم کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد باقی مشاعرے کی صدارت فرمائیں۔ جناب محمد عبدالباسط انور صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. حاضرین اور سامعین کو میرا محبت بھرا سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کو حمد باری تعالیٰ سے کچھ نظم پڑھتا ہوں، پھر ایک جی آپ کے بعد اجازت مرحمت کروں گا. عرض جی کیا ہے؟ شروع کروں رب کا نام لے کر، مدح کروں اس کے کام لے کر، بڑائی اس کی بیان کروں میں، خدا واحد کا جام لے کر. میرا وہ رحماں رحیم رب ہے، میرا وہ رحماں رحیم رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی نہ کم ہے، وہ واحدہ لا شریک ہے جو، وہ وحدہ لا شریک ہے جو، وہی تو رب العالمین ہے. شروع کروں رب کا نام لے کر، مدح کروں اس کے کام لے کر. اسی نے انسان کو علم بخشا، اسی نے ہم کو دیا قلم ہے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. دیا قلم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی نے ہم کو دیا قلم ہے. دیا قلم ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کل میں بانٹا اسی نے رنگو نسل میں بانٹا، دیے ہیں خوشیاں تو کچھ علم ہے. زباں عطا کی کہ حق بتائیں، بڑائی اس کی سبھی دہرائیں. نبی بھی بھیجے کتب عطا کی، نبی بھی بھیجے کتب عطا کی، خدا کو پانے دکھائیں راہیں. شروع کروں رب کا نام لے کر، آخری بند ہے. جی عطا اس کی، سبحان اللہ. عطا یہ اس کی عرب عجم ہے، عطا یہ اس کی عرب عجم ہے. ادب کی محفل میں پڑے جو انور، غزل ہو یا نعت یا نظم ہو، اسی کا ہی سب فضل کرم ہے. غزل ہو یا نعت یا نظم ہو، اسی کا ہی سب فضل کرم ہے. شروع کروں رب کا نام لے کر، مدح کروں اس کے کام لے کر، بڑائی اس کی بیان کروں میں، خدائے واحد کا نام لے کر. خدائے واحد کا نام لے کر. خدائے واحد کا نام لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہ رہے ہیں جی میرے نبی سا نہ ہے نہ ہوگا، میرے نبی سا نہ ہے نہ ہوگا. خدا سے افضل وہی بشر ہیں، بے شک بے شک بے شک. نہ ہے نہ ہوگا. جو ایک اشارے سے توڑ رکھ دے، وہ چاند تھا وہ یہی قمر ہے. خدا کی مخلوق سے محبت سکھائے آداب اور عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ.
خدا کی مخلوق سے محبت سکھائے آداب اور عبادت دلوں میں ہے آج بھی وہ سب کے دلوں میں ہے آج بھی وہ سب کے حیات ہیں ایک وہی امر ہیں وہی حیات ہیں وہی امر ہیں میرے نبی سا نہ ہے نہ ہوگا خدا کے افضل وہی بشر ہیں واہ یہی تو اسلام کے ہیں بانی یہی تو اسلام کے ہیں بانی بنائے زندگانیاں سہانی بنائے زندگانیاں سہانی عبادتیں ہوں تلاوتیں ہوں زمیں پہ جنت وہی تو گھر ہے عبادتیں ہوں تلاوتیں ہوں زمیں پہ جنت وہی تو گھر ہے میرے نبی سا نہ ہے نہ ہوگا خدا کے افضل وہی بشر ہے سبحان اللہ جزاک اللہ شکریہ جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جناب عبد الباسط انور صاحب آج صاحب صدر کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کریں بہت شکریہ میں صاحب صدر کی اجازت سے آج میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں آزادی کے عنوان سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کل گزرا ہوا کل 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی تھا آج ہندوستان کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے میں تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کو اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے اور ان کی غربت کو دور کرے اور ان میں اتفاق اور اتحاد کے سامان پیدا کرے اور ہر قسم کی نفرتوں کو مٹانے کی توفیق دے ہر قسم کے جو رواداری اور محبت اور دوستی کے سامان پیدا کرے آمین ثم آمین صدر صاحب کی اجازت سے میں 14 اگست کے بارے میں بہت مبارک ہو تمام کو جی شکریہ صدر صاحب عرض کیا ہے دل نے مراد پائی 14 اگست کی شب مجتا تھی لے کے آئی 14 اگست کی شب قیدوں میں پھر سے گونجے آزادیوں کے نغمے سب نے صدا لگائی 14 اگست کی شب کسرے مکان چمکے بازار جگمگائے دلہن ہے بن کے آئی 14 اگست کی شب کوئی مجاہدوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھے اے نامہ رہائی 14 اگست کی شب رختے جگر سے اپنے کوئی جدا ہوا تھا بچھڑے تھے بھائی بھائی 14 اگست کی شب اللہ اکبر اللہ دیش میں بھی ہم کو خوشبو وطن کی آئی بھاتی نہیں جدائی 14 اگست کی شب آخری شعر ہے محرومیوں کا اپنی احساس ہے مبشر اللہ نے دکھائی 14 اگست کی شب اب ہم چلتے ہیں ہندوستان آج میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں جناب جمیل شاد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں انڈیا سے جناب جی وعلیکم السلام حضرت پہلی بار میں آپ کی اس نورانی محفل میں شریک ہو رہا ہوں جی شکریہ اس کے لیے میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی جی ویلکم ٹو دی مشاعرہ تو سب سے پہلے میں وہی حب وطنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسا کہ حکم ہے جی جی
اور میرے خیال میں سبھی ملکوں کے سبھی شہریوں کے لیے یہ میرا کلام سماعت کریں. جی جی ضرور. عطا کریں. میرے پیارے وطن جی تجھ پہ قربا سبھی دھڑکنوں کے سمن. ماشاء میرے پیارے وطن تجھ پہ قربا سبھی دھڑکنوں کے سمن. میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن. جاگتے سوتے ہر وقت بیدار ہیں. ہاں حب وطنی کی ہم جاگتے سوتے ہر وقت بیدار ہیں. بیدار ہیں. حب وطنی کی ہم تیز تلوار ہیں. بالکل بالکل. اس وطن کے لیے اس چمن کے لیے ہر شہادت کو ہر وقت تیار ہے. تیار وقت تیار ہیں. بہت خوب ماشاء اللہ. شہادت کو ہر وقت تیار ہیں. سبحان اللہ. تیار ہیں. فخر کرتے ہیں ہم پہ یہ دھرتی گگن. میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے میرے وطن. پیارے وطن. حضرات اب میں اپنی تھوڑا سا اپنے غزلی ادبی جی، جی. حلقے میں ضرور. آتا ہوں. سب سماعت کریں. ضرور. چار مصرے سماعت کیجیے. جی جی ارشاد. عطا کریں. قرار جس کو دیا ہے حرام برسوں سے. قرار جس کو دیا ہے حرام برسوں سے کیوں ہو رہے ہو اسی کے غلام برسوں سے. واہ واہ واہ. قرار جس کو دیا ہے حرام برسوں سے کیوں ہو رہے ہو اسی کے غلام برسوں سے. مجھے پڑھو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. یہ کہہ رہا ہے خدا کا کلام برسوں سے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھی واہ. بہت عمدہ. بہت خوب. قرار جس کو دیا ہے حرام برسوں سے کیوں ہو رہے ہو اس کے غلام برسوں سے. مجھے پڑھو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. یہ کہہ رہا ہے خدا کا کلام برسوں سے. جی چار مصرے اور سماعت کیجیے حضور. جی جی ضرور. عطا کریں. یہ میرا باقاعدہ ایک سوال ہے جی اور پوری دنیا سے سوال ہے. پوری دنیا کے امت سے سوال ہے. سماعت جی، جی. کیجیے. تیری پرچھائی سے کمتر تھا کبھی جس کا وجود. تیری پرچھائی سے کمتر تھا کبھی جس کا وجود. اس کا قد آج تیرے قد کے برابر کیوں ہے. کیوں ہے. کیا بات. بہت واہ واہ. تیری پرچھائی سے کمتر تھا کبھی جس کا وجود. اس کا قد آج تیرے قد کے برابر کیوں ہے. برابر کیا تیرے ہے. اجداد نے جیتا ہے زمانے کو مگر. تیرے اجداد نے جیتا ہے زمانے کو مگر. مگر تیری تقدیر میں ہر گام پہ ٹھوکر کیوں ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. بہت خوب. تیری پرچھائی سے کمتر تھا کبھی جس کا وجود. دوست دیکھیں حضور جی یہ شعر دیکھیے اور دل پہ لکھنے کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں. جی جی. عطا کریں. میں نے محنت سے بنایا ہے اگر شیش محل. میں نے محنت سے بنایا ہے اگر شیش محل. شیش یہ میں نہ سمجھا کہ تیرے ہاتھ سر کیوں ہے. میں نے محنت سے بنایا ہے اگر شیش محل. یہ نہ سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں پتھر کیوں ہے. پتھر کیوں اور ہے. دوستو آپ غزل کا مطلب سماعت کریں اگر اجازت ہو آپ کی. جی جی ضرور. عطا کریں. اداس فصل بہار ہے کیا کیا جائے. کیا واہ. کیا جائے. اداس فصل بہار ہے کیا کیا جائے. خاں کی زد میں گلستاں ہے کیا کیا جائے. کیا کیا جائے. حضور شعر سنیے. نہیں ہے ہم پہ مائل گردش دوران. نہیں ہے ہم پہ مائل گردش دوران. یہ کائنات پریشان ہے کیا کیا جائے. کیا کیا جائے. یاد آئے. بہت. اور شعر سنیں دوستو. جی سنائے کس کو سنے کون داستان غم کی. داستان غم کی.
सुनाए किसको, सुने कौन दास्तां गम की, दास्तां बशर बशर से गुरेजा है, क्या किया क्या जाए। किया जाए। बहुत खूब। बशर बशर से गुरेजा है, क्या किया जाए। क्या और किया देखिए शेर ना इत्तेहाद ना रस्म पा, ना इत्तेहाद ना पास रस्म खुलूस, ना इत्तेहाद ना पास रस्म खुलूस, तबाही नुमाया है, क्या किया जाए। क्या किया जाए। और आखिरी शेर समाप्त करा हुआ जी हो सकता है पसंद आए, और ताजा ताजे हालात पर शेर सुनिए। जी जी। क्या करें, क्या करें। फरोग जिसने दिया है में दहशत को, फरोग जिसने दिया है जहां में दहशत को, वही शदीद परेशान है, क्या किया जाए। किया जाए। वाह बहुत खूब। वही शदीद परेशान है, क्या किया जाए। और मक्ता समाप्त करना हुजूर। जी अता करें। घेरा सफीनाए हस्ती, घेरा है साथ सफीनाए हस्ती, जिधर भी देखिए ये तूफान है, क्या किया जाए। क्या किया जाए। जिधर भी देखिए तूफान है, क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समा खराशी के लिए, आपने मुझे बर्दाश्त किया। समा माफ करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अगर चंद अल्फाज में अपना मुख्तसर तारुफ भी करवा दें तो अच्छा लगेगा। जी मैं डॉक्टर जमीर शाद, मुंबई मियां रोड से। मैं एक सहाफी भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं, मुंबई से सीधे लंदन चलते हैं और जनाब चीफ मोइन शाह साहब की खिदमत में बात करते हैं कि आज की महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब सैयद चीफ सैयद मोइन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो सब अब आपकी खिदमत में यौम आज़ादी मुबारक, मुबारक। पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जी अल्लाह ताला खुश रखे। तो आमीन इस आमीन। तल्लक से सदर साहब की इजाज़त से कुछ कहूँगा। जी यौम पाकिस्तान ये मिट्टी है शहीदों की, इसे हम जान कहते हैं। इसे हम जान कहते मिट्टी है शहीदों की, इसे हम जान कहते हैं। इसी खाके वतन को दिल का अपना मान कहते हैं। अपना मान कहते हैं। बहुत हवा में आज भी गूंजे सदाए आजादी बनकर, जिसे कुर्बानियों ने लिखा वो दास्तान कहते हैं। वो दास्तान कहते हैं। दास्तान कहते हैं। ये सब्ज परचम है उम्मीदों की हुसीन तस्वीर, ये सब्ज परचम है उम्मीदों की हुसीन तस्वीर। सितारों से सजी इसको वतन की शान कहते हैं। वतन की शान कहते हैं। न फिरका हो न नफरत, न कोई दिल जुदा हो। न फिरका हो न नफरत, न कोई दिल जुदा हो। मोहब्बत से रहें मिलकर, इसे ईमान कहते हैं। वाह 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 जी वाह। तरक्की की तरफ बढ़ना यही अब अहद है अपना, वाह वतन को आसमान करना यही अरमान कहते हैं। वाह वाह। हमें तरक्की की तरफ बढ़ना यही अब अहद है अपना, वतन को आसमान करना यही अरमान कहते हैं। वाह वाह वाह। हमें मिट्टी की जी अता करें। हमें मिट्टी की खुशबू जान से बढ़कर है अजीज। इस मिट्टी को हम अपनी वफा की पहचान कहते हैं। कहते हैं। जवानों के लहू से आज भी रोशन है ये धरती,
जवानों के लहू से आज भी रोशन है ये धरती, इन्हें हम कौम का सरमाया दिलो जान कहते हैं। हाँ जी, वतन की आबरू की पासबानी फर्ज है अपना, वतन के आबरू की पासबानी फर्ज है अपना, इस अहदो वफा को जिंदगी का तर्जमान कहते हैं। तर्जमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब खुदा पढ़ रहे रखे हैं। सलामत इस वतन को ता अब्द या रब, खुदा रखे सलामत इस वतन को ता अबद या रब मोइन, इसको अपना घर अपना गुलिस्तान कहते हैं। वाह, ये मिट्टी है शहीदों की, इसे हम जान कहते हैं, इसी खाक वतन को दिल के अपना मान कहते हैं। शुक्रिया। और एक और मैं कुछ कहूँगा जी जी जरूर। जाने से पहले, ये है कि मज़ाया सी है, जुर्म इश्क। हाँ हाँ, मज़ाया सी सुना दे। हाँ जी, जुर्म इश्क कहते हैं, आपने भी सुना होगा जी जी से कि चोरी करना बुरी बात है। ये इसके बारे में है, चोरी बुरी है, ये जमाने ने सिखाया है। ये जमाने ने सिखाया है। चोरी बुरी है, ये जमाने ने सिखाया है, मगर इश्क ने ही दिल चुराना सिखाया है। कहती है वो चोर कभी चैन से रहते नहीं, कहती है वो चोर कभी चैन से रहते नहीं, हमने कहा तेरे इश्क में कब चैन पाया है। लूटी है मेरी नींदें रातों की राहत भी, इस इश्क ने क्या क्या ना सितम हम पे ढाया है। हर जख्म मेरे दिल का गवाह मोहब्बत है, वक्त ने भी हर नक्श का गहरा ही बनाया है। अश्कों ने मेरी राह में ऐसे दिए जलाए, हर दर्द ने मंजिल का निशान मुझको बताया है। बदनाम से ही शहर में ये फख्र मगर बाकी, एक नाम तेरी याद ने दिल पर ही सजाया है। मना करते रहे सब अहले खैर इस राह से, दिल ने फिर भी तेरे कूचे का पता पाया है। दुनिया की निगाहों में हूँ मुजरम तो कोई बात नहीं, दुनिया की निगाहों में हूँ मुजरम तो कोई बात नहीं, दिल ने तो मुझे अपना किबला ही बनाया है, दिल ने जो तुझे अपना किबला ही बनाया है। अब कौन करे इश्क का अदालत में फैसला, मुजरम भी वही जिसने दिल को चुराया है। क्या बात है। मैंने अब इस जुर्म की क्या दे कोई सफाई, दिल वही ले गई जिसने इश्क सिखाया है। इस जुर्म की क्या दे कोई सफाई, दिल वही ले गई जिसने इश्क सिखाया है। चोरी बुरी है ये जमाने ने सिखाया है, मगर इश्क ने ही दिल चुराना सिखाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मज़ाहिया कलाम पेश किया। अब हम दोबारा चलते हैं हिंदुस्तान। आज हमारी महफिल में पहली दफा शामिल हैं आदिल खान साहब अजमेर शरीफ से, और हाजी आफ्ताब साहब भी हमारे महफिल में शरीक हो चुके हैं। हाजी आफ्ताब अजमेरी साहब भी हैं, असलम अदीब साहब भी शामिल हो चुके हैं। खुश आमदीद कहते हैं हिंदुस्तान से शामिल होने वाले तमाम शोरा की खिदमत में हम सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं, और दावत कलाम देते हैं जनाब आदिल खान साहब को, वो अपना कलाम पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब क़िबला, तमाम सामाईन हजरात, आज मैं पहली नाचीज़ को पहली मर्तबा मौका मिला है, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। जी शुक्रिया, अजमेरी ने अता फरमाइए। शुक्रिया शुक्रिया, खुश आमदीद। अपनी हाजिर दर्ज करानी है। जी जी, मेरे मुल्क के ऊपर एक कलाम अर्ज कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। समाज जरूर अता कीजिए। कुछ वास्ता नहीं
हमें सारे जहान से सारे जहान से वाह 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 नहीं हमें सारे जहान से सारे जहान से हमको तो सिर्फ इश्क है हिंदुस्तान से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह बहुत वाह 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 तो सुभान अल्लाह। सिर्फ इश्क है हिंदुस्तान हिंदुस्तान से। वाह जी वाह, कुछ वास्ता नहीं हमें सारे जहान सारे जहान से। हाँ कुछ वास्ता नहीं हमें सारे जहान से। जमीन हिंद पे फिर आने बान से जमीन हिंद पे फिर आने बान से इस सरजमीन हिंद पे फिर आने बान से वाह जी वाह, वाह जी वाह। जमीन पे हिंद बड़े आन बान से अपने हिंद पे फिर आन बान से तिरंगे को शान शान से वाह सुभान अल्लाह आएंगे हम अपने तिरंगा तिरंगे शान को से। शान से वाह 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 वाह। वाह जी वाह, वास्ता नहीं हमें सारे सारे जहान से। शेर क्या है? अरे जहान अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनाने हिंद है सुन ले वो ध्यान से जो दुश्मनाने हिंद है सुन ले वो ध्यान से वाह वाह वाह। दुश्मना ने हिंद है सुन ले वो ध्यान से हम पे नजर उठाई तो जाओगे जान से जान से। नजर उठाई तो जाओगे जान से कुछ वास्ता नहीं हमें सारे जहान से राम और रहीम दोनों का गुलशन ये मुल्क है गुलशन ये मुल्क है। राम और रहीम दोनों का गुलशन का मुल्क है। दोनों का गुलशन ये मुल्क है राम और रहीम दोनों का गुलशन ये मुल्क है रहते हैं मिलके दोनों ही अमनो अमान से। वाह वाह अमनो अमान से। रहते हैं मिलके दोनों ही अमनो अमान से। वाह 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 वाह। वाह जी वाह, वाह अमान से। जी वाह। शेर क्या जी क्या क्या वतन की खाक में मोती मिले हमें
کیا کیا وطن کی خاک میں موتی ملی واہ واہ ہمیں واہ خاک میں موتی موتی ملے ہمیں ملے ہمیں واہ واہ کیا وطن کی خاک میں موتی موتی ملے ہمیں میں جگا سنگھ جیسو تو بسم اللہ خان سے واہ جی واہ واہ جی واہ جگجیت سنگھ جیسے تو بسم اللہ خان سے واہ واہ بسم اللہ خان سے واہ جی واہ جگجیت سنگھ جیسے تو بسم اللہ خان سے عادل یوں ہی ایک یہاں رہے اے عادل یوں ہی ایک یہاں قائم رہے اے عادل یوں ہی یہاں قائم رہے عادل یوں ہی ایکتا یہاں میں مرلی کی تان واہ جی واہ واہ جی واہ 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 مجھے فضا اذان سے مرلی کی تان سے اذان میں مرلی کی تان مجھے فضا اذان سے مرلی کی تان سے واہ واہ ستا نہیں ہمیں سارے جہان سے صرف بعشق ہے ہندوستان سے کچھ واسطہ نہیں ہمیں ہندوستان سے اچھا ہے بھائی ماشاء اللہ ایک مطلب دو مصرے ہیں اگر اجازت ہو تو جی 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 ضرور ضرور اسی جوش و خروش کے ساتھ جزاک اللہ شکریہ نوازش ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمین کے چاند نکل آ کہ تیری راہوں میں کھڑا ہوں کب سے تو یہ میری التجا سن لے مالو حسن تیرا کم نہ ہو قیامت تک خدا سے کرتا ہے عادل دعا خدا سن لے سبحان اللہ سبحان خون دل میں تو شب و روز پیے جاؤں گا خون دل میں تو شب و روز پیے جاؤں مرتے مرتے بھی تیرا نام لیے جاؤں گا خون دل میں تو شب و روز پیے جاؤں گا زلف و رخسار ہیں تیرے کشش زلف و رخسار ہیں تیرے کششن گیزبی کندنی باہوں کی لرزش ہے جنوں ہے
रुखसार है तेरे कशिश अंगेज, अभी कुंदनी बाहों की लर्जिश है जुनून, अभी तेरे होठों पे छलकती है अभी बादल खाम, तू जो चाहे तो बदल दे अभी दुनिया का निजाम। वाह मैं शबो रोज पिए जाऊंगा, मरते मरते भी तेरा नाम लिए नाम लिए वाह जाऊं। वाह वाह, वाह, मरते वाह, बहुत मरते सुंदर। नाम लिए जाऊं। मैं क्या तो बात शबो रोज पिए जाऊंगा, जानो दिल कैसे करूं मैं तेरी तारीफ बयां, तेरी खुशबू से महक उठा है ये सारा जहां, कैसे करूं मैं तेरी तारीफ बयां, तेरी खुशबू से महक उठा है ये सारा जहां, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा ऐ मेरे सनम, क्या बात है। मैं सुकून पाऊंगा कहाँ, दिल मैं शबो रोज पिए जाऊं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह बहुत माशाअल्लाह शुक्रिया माशाअल्लाह मोहम्मद इकबाल खान साहब। ये समा बांध दिया। बस समा बांध दिया जी इन्होंने, माशाअल्लाह समा बांध दिया। अदील खान साहब, आप जी। पसीने से शराबूर हो गए। हम दरख्वास्त करते हैं जनाब असलम अदीब साहब को कि वो तशरीफ लाएं, अपना कलाम पेश करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया नवाज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत हिंदुस्तान से बहुत ही शुक्रिया। जनाब असलम अदीब साहब से दरख्वास्त हिंदुस्तान करते से हैं। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाजत के साथ, हिंदुस्तान के किस इलाके से हैं आप? सदर मोहतरम की इजाजत इजाजत और आज़ादी, यौम आज़ादी, हिंदुस्तान इस बार 80वां अपना यौम आज़ादी मना रहा है जी। माशाअल्लाह। मुझे आली जनाब मोहतरम बड़े भाई आफ्ताब अजमेरी साहब का हुक्म हुआ कि मुझे हाजिरी होनी, मैं हाजिर हुआ। जी जी और बताया मुझे कि आपको आज़ादी पर अपना कलाम पढ़ना है। जी तो आफ्ताब साहब का हुक्म और आज़ादी के ये 4 मिसरे फरमाइए। अर्ज करता हूं कि इनकलाब आया वतन में, आई गुलशन में बहार, आई गुलशन में बहार, इनकलाब आया वतन में, आई गुलशन में बहार, अमन की और शांति की हमको शहजादी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या कहने, अमन की और शांति की हमको शहजादी मिली। इनकलाब आया वतन में, आई वाह जी, गुलशन में बहार, अमन की और शांति की हमको शहजादी मिली। शहजादी। आए वतन तेरे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, आए वतन तेरे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, जाने कितने सर दिए हैं तब ये आजादी मिली। बेशक, क्या कहने, वाह 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 वाह। आए वतन तेरे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, जाने कितने सर दिए हैं तब ये आजादी मिली। जाने कितने सर दिए हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने कितने सर दिए हैं तब ये आजादी मिली। आपकी जानिब से, आपका जो ये आपकी जो बज़्म है जी, उसकी जानिब से तमाम हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम, हिंदुस्तानियों के लिए एक पैगाम। जी 4 मिसरे यूं कहे कि
اپنے وطن کی شان بڑھائیں آؤ ہم تم مل جل کر آؤ ہم تم مل جل کر مل جل کر اپنے وطن کی شان بڑھائیں آؤ ہم تم مل جل کر نفرت کی دیوار گرائیں آؤ ہم تم مل جل کر آؤ ہم تم مل جل کر واہ جی واہ 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 اپنے وطن واہ کی واہ شان بڑھائیں آؤ ہم تم مل جل کر نفرت کی دیوار گرائیں آؤ ہم تم مل جل کر اور پیار بھری خوش رنگ فضا میں اپنا ترنگا پھیرا کر پیار بھری خوش رنگ فضا میں اپنا ترنگا پھیرا کر آزادی کا جشن منائیں آؤ ہم تم مل جل کر ماشاء اللہ واہ ماشاء اللہ بہترین سبحان اللہ آزادی کا جشن منائیں آؤ ہم تم مل جل کر آؤ ہم اور مل جل کر آؤ ہم تم مل جل کر آزادی کا جشن منائیں آؤ ہم تم مل کر اور ہمارا ترنگا کیا سبحان مجھے اللہ اور کہ ترنگا یہ تو بہاریں سینے سے لگایا ہوا ہے یہ ماشاء بہاریں اللہ جی جزاک اللہ شکریہ اچھا یہ بہاریں رونق گنگو جمن تیرے لیے واہ واہ یہ بہاریں رونق گنگو جمن تیرے لیے تیرے لیے اپنا ایک ایک شیر انداز سخن تیرے لیے تیرے واہ لیے واہ واہ اور ہم وفادار وطن ہیں ہم وفادار وطن ہاں کیا ہم وفادار وطن ہیں ہم وفادار وطن واہ واہ جان کی بازی لگا دیں گے وطن تیرے لیے واہ جان واہ کی واہ بازی واہ لگا دیں گے سبحان اللہ کی بازی ہم لگا وفادار وطن ہیں ہم وفادار وطن ہیں ہم وفادار وطن واہ جان کی بازی لگا دیں گے وطن تیرے لیے وطن تو واہ ایک بالکل نظم دیش کے لیے آزادی کے اوپر اور شہیدوں کے لیے ایک نظم کہی ہے جی جو آپ کا موجود تھا کہ اس کا ایک مطلب یوں کہا کہ اشفاق نے گاندھی نے جسے مل کے سنوارا اشفاق نے گاندھی نے گاندھی نے جسے مل کے سنوارا وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا واہ ہوں۔ بہت وہ عمدہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا واہ واہ اور مندر کے کلش اور یہ مسجد کے مینارے بالکل انسان آنا مندر کے کلش اور یہ مسجد کے مینارے پیغام وفا دیتے ہیں دریا کے کنارے دریا کے کنارے واہ ہر روز یہاں بہتی ہے ایک پیار کی دھارا وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا ہر روز یہاں بہتی ہے ایک پیار کی دھارا واہ وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا واہ اور دوسرا بند کے ہندو بھی مسلمان بھی عیسائی یہاں پر ہندو بھی مسلمان بھی عیسائی یہاں پر مل جل کے ہی رہتے ہیں سبھی بھائی یہاں پر واہ 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 ہندو بھی مسلمان بھی عیسائی یہاں پر مل جل کے ہی رہتے ہیں سبھی بھائی یہاں پر بھائی یہاں پر دریا سے جدا کب ہوا دریا کا کنارہ واہ وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا واہ واہ وہ دیش بہت ہمارا ہے خوب وہی دیش بہت ہمارا خوب اور ایک بند اور کہا کہ نفرت سے کوئی چین سے جینے نہیں پایا ہاں نفرت سے کوئی چین سے جینے نہیں پایا دامن جو ہوا چاک تو سینے نہیں پایا ہاں پیار سے بن جاتا ہے ہر کام ہمارا واہ وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا واہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا دیش ہمارا اشفاق نے گاندھی نے جسے مل کے سنوارا وہ دیش ہمارا ہے وہی دیش ہمارا کیا غزل پڑھنے کی اجازت ہے جی 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 یہ غزل پڑھ سکتا ہوں جی جی عطا فرمائیے فرمائی غزل کا مطلع سماعت کریں کہ عشق نے کان میں کہا مجھ سے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ پھر کہیے ہمارے کان میں آفتاب بھائی ہاں جی آفتاب بھائی بھابھی جان کو بھی یہ غزل سنوائیے کہا ہے کہ عشق نے کان میں کہا مجھ سے واہ کان میں کہا مجھ سے رہ نہ پاؤ گے تم جدا مجھ سے واہ 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 کیا کہنے جدا مجھ سے آداب آداب عشق نے کان میں کہا مجھ سے رہ نہ پاؤ گے تم جدا مجھ سے شیر کہا کہ تیری یادوں نے بار بار کیا تیری یادوں نے بار بار کیا
तेरे बारे में मशवरा मुझसे। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब। तेरी यादों ने बार बार किया, वाह, तेरी यादों ने बार बार किया, तेरे बारे में मशवरा मुझसे। मशवरा मुझसे। और शेर देखें कि इश्क उसने कभी किया ही नहीं, किया ही नहीं, हाँ, इश्क उसने कभी किया ही नहीं, किया ही नहीं, फिर भी करता रहा गिला मुझसे, फिर भी करता रहा गिला मुझसे। फिर भी करता रहा गिला मुझसे। इश्क उसने कभी किया ही नहीं, फिर भी करता रहा गिला मुझसे। और खामोशी रास आ रही थी जब, खामोशी खामोशी रास आ रही थी जब, क्यों तेरा जिक्र छिड़ गया मुझसे। खामोशी रास आ रही थी जब, खामोशी रास आ रही थी जब, क्यों तेरा जिक्र छिड़ गया मुझसे। और शेर देखें कि आंखों आंखों में बात होती रही। अच्छा, बस ऐसे ही अक्सर हम पहले ऐसे मरहले, कान में थी, अब ऐसे आंखों आंखों में होगी, माशाअल्लाह। अब ऐसे ऐसे हालात भी हो जाते हैं। और आप लोग, आप सब सब 50 साल से ऊपर के लोग हैं सब। मैं चाहता हूँ आप 25 साल की एज में पहुंच जाएं और तसव्वुर करें अपने पुराने, और भैया शेर सुने जी। कि आंखों आंखों से बात होती रही, आंखों आंखों से बात होती रही, आंखों आंखों से बात होती रही, उसको कहना था जो कहा मुझसे। वाह वाह, आंखों आंखों में बात होती रही, वाह, उसको कहना था जो कहा मुझसे, कहा मुझसे, उसको कहना था जो कहा मुझसे। और मक्ता देखें कि तेरी गुस्ताखियों पर है असलम, तेरी गुस्ताखियों पर है असलम, वाह, तेरा शिकवा नहीं हुआ हमसे, वाह, तेरा शिकवा नहीं हुआ मुझसे। तेरी गुस्ताखियों पर है असलम, तेरा शिकवा नहीं हुआ मुझसे, तेरा शिकवा नहीं हुआ मुझसे। इश्क ने कान में कहा मुझसे, रह न पाओगे तुम जुदा मुझसे, रह न पाओगे तुम जुदा मुझसे। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया जनाब असलम अदीब साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अब हम कबल इसके के इंडिया से ही जनाब आफ्ताब अजमेरी साहब को दावत दें। मैं सदर साहब से इजाजत चाहूंगा एक दो कतात पे पेश करने की। अता करें। अर्ज किया है, साफ दिल साफ जहन से जो मिले हैं, साफ दिल साफ जहन से जो मिले हैं, कुछ लोग सहरा में फूल की मानंद खिले हैं, कुछ लोग दीप से दीप हमें रोज जलाना होगा, दिल जो रोते हैं हमें उनको मनाना होगा। बेशक बेशक। होगा, आओ जो महफिलें उजड़ी थी सजाएं फिर से, आओ एक दूजे को सीने से लगाएं, अमन का राग तो मिलजुल के ही गाना होगा, गाना होगा, में मोहब्बत से नफरत को गिराना होगा, गिराना। अब हम दावत कलाम देते हैं जनाब हाजी आफ्ताब अजमेरी साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत ही उम्दा उनकी शायरी होती है। जनाब आफ्ताब साहब, आफ्ताब अजमेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम आला मुबश्शिर शहजाद साहब और बज़्म के अरकान के तमाम मेंबरान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। जी सबसे पहले सबको भी सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और इसके साथ ही अपना कलाम पेश करता हूं। इजाजत सदर साहब की चाहता हूं। सदर मोहतरम इजाजत जी, नवाजिश करें। जी जी अता करें। माशाल्लाह मुशायरा बहुत शानदार चल रहा है और मुबश्शिर शहजाद साहब की निजामत और आपकी सदर लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियां नसीब फरमाए और ये आज़ादी जो हमें नसीब हुई है ये इसी तरह बरकरार रहे, हम और आप खुशियां मनाते रहें, गीत गाते और ये हमारे मुशायरे की बज़्म कायम और दायम रहे।
इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। समात फरमाएं। एक नज्म के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, जी सदर मोहतरम इजाजत अता करें। चाह। सलाम ऐ वतन तेरी अजमत के नाम, सलाम ऐ वतन तेरी चाहत के नाम, सलाम उन पे जो तुझ पे कुर्बान हुए, फना हो गए जो हिफाजत के नाम, तेरा लाडला गांधी तेरा सपूत, वो जिसने उतारा गुलामी का भूत, संदेशा दिया जिसने आजादियों का, संदेशा दिया जिसने आजादियों का, वो तेरा मुजाहिद, वो तेरा सपूत, वाह जी वाह, बहुत खूब। वाह जी वाह। फिदा तुझ पे आफताब की जिंदगी हो, फिदा तुझ पे आफताब की जिंदगी हो, मेरा तन मेरी जान मेरी हर खुशी हो, मेरी हर खुशी हो। मैं कुर्बान तुझ पर मोहब्बत के नाम, सलाम है वतन तेरी चाहत के नाम, अजमत के नाम, मोहब्बत के नाम। के नाम। माशाअल्लाह। जी सदर मोहतरम की इजाजत हो तो और पढ़ूं कुछ? जी जी जरूर। अता करें, अता करें। शोरा हजरात बहुत सारे हैं और पहले ही सबने काफी वक्त लिया है, मैं भी नज्म पढ़ूं तो इजाजत? अता करें। जी जी जरूर। शुरू अता कीजिए। फरमाएं। समात फरमाएं। तराना आजादी का जी अर्ज किया कि मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, मनाओ। तराने मोहब्बत के सब मिलके गाओ, कराने वाह, वाह। उठो दोस्तों अमन का गीत गाओ, उठो दोस्तों अमन का गीत गाओ, तुम हाथों के साथ अपने दिल भी मिलाओ, हमें एक सारे जहां को बताओ, है सोने की चिड़िया ये भारत बचाओ, है वाह सोने वाह की वाह, चिड़िया क्या ये कहने, भारत क्या बचाओ, कहने। मनाओ तो बहुत आजादी ऐसे मनाओ। वाह आज कहता वाह हूँ कि वाह। मोहब्बत के रिश्ते मोहब्बत से जोड़ो, मोहब्बत के रिश्ते मोहब्बत से जोड़ो, किसी का किसी बात पर दिल न तोड़ो, वाह वाह वाह। मोहब्बत के रिश्ते मोहब्बत से जोड़ो, किसी का किसी बात पर दिल न तोड़ो, हवाओं के बदले हुए रुख को मोड़ो, तासुब की बढ़कर कलाई मरोड़ो, ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई, ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई, बहुत सुन चुके हम के हैं भाई भाई, तो आपस में करते हैं फिर क्यों लड़ाई, जरूरी है कि हो दिलों की सफाई, जरूरी है कि हो दिलों की सफाई, और समाज करें कि मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, कि कदूरत के धब्बे दिलों से मिटाओ, मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, ऐसे कदूरत के धब्बे दिलों से मिटाओ, मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, ऐसे मनाओ। ये जंगों के उड़ते हुए सुर्ख आंचल, हुमकते हुए ये तबाही के बादल, सिसकता रहेगा अगर यूं ही हर पल, जो कल आएगा वो न देगा कोई कल, ये रॉकेट ये मिसाइल बारूद खाने, ये तोपों के शोले उगलते दहाने, करो याद हिरोशिमा की कहानी, अपाहज है अब तक वहां की जवानी, अगर जंग यूं ही चली ना कहानी, न ये दुनिया होगी न इसकी कहानी, अगर जंग यूं ही चली ना कहानी, न ये दुनिया होगी न इसकी कहानी। तो कि मेरे दोस्तों और शायरों और कवियों, तुम अपने दिमागों के दरवाजे खोलो, मेरे दोस्तों शायरों और कवियों, तुम अपने दिमागों के दरवाजे खोलो, कलम से मिलन की स्याही निचोड़ो, जो भीगी हुई आंख है उसको पहुंचो, तुम है आफताब
ठान लो अपने मन में, तुम है आफताब ठान लो अपने मन में, न नफरत के गुल अब खिलेंगे चमन में। इसी तरह हम भी रहेंगे वतन में, कि जिस तरह संगम है गंगो जमन में। तुम आफताब तुम भी अब मैदान में आओ, आजादी का तिरंगा लहलहाओ, मनाओ तो आजादी ऐसे मनाओ, तराने मोहब्बत के सब मिलके गाओ, वाह वाह, तराने बहुत मोहब्बत के उम्दा, सब मिलके बहुत गाओ। उम्दा। मेरी साहब, वाह शुक्रिया नवाज। बहुत उम्दा कलाम पेश किया जनाब हाजी आफ्ताब अजमेरी साहब। और मुबशिर मैं साहब, कबल इसके मुबशिर के साहब, मैं पाकिस्तान जमील के शाद साहब मौजूद हैं। जी जमील शाद साहब मौजूद हैं। जमील शाह साहब, जमील शाह साहब सुना चुके हैं पहले, सुना चुके हैं ये जमील शाद। हाँ, जी जमील जी शाह साहब सुना चुके ना सुना कलाम चुके अपना। हैं। अच्छा, हाँ, कबल इसके कि आप अमेरिका चलें, मैं सदर साहब से इजाजत चाहूंगा कि चंद अशार जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से पेश करना चाहता हूँ। अता करें। और वो है आवाज़ खल्क, और उसका अनवान है हम अमन चाहते हैं। हम दिल, सदर साहब इजाजत है? इजाजत। हम दिल से चाहते हैं फूले फले ये दुनिया, आसाइशों में झूले, खुशहालियों से खेले, जीने की तरह इसको जीने की हो इजाजत। सुभान अल्लाह। कब्ल मौत इंसान तकलीफ मर्ग झीले, ये रोक टोक तय जो ये राह गुजार हस्ती, राहजन के सब खत्म हो ये जमीले। हम अमन चाहते हैं हरगिज ना खेले। वाह वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। कुश्तियों हम से अमन चाहते हैं। मौजों के ये थपेड़े, तूफान की ये रेले, हम चाहते हैं खुशियों से आशना हो सब, ये महफिलें हमारी ये जिंदगी के मेले। हम चाहते हैं आए यूं मौसम बहारा, शाखें हरी भरी हों गुंचे नए नवेले, टूटे दिलों से कोई कह दे के साथ आए, मायूसियों को बढ़कर आवाज कोई दे ले कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी दुनियाए हुस्न और उल्फत, महबूब भी न रूठे और प्यार भी न टूटे। क्या कहने, रक्स चाहते हैं अपनी तरफ गेहूं में, पाजेब भी न ठहरे झंकार भी न टूटे। इन अपने गुल कदों की शामें रहे मुअत्तर, हो गुलजार भी न टूटे। चाहते हैं सरकश मौजे न सर उठाएं, कश्ती रहे सलामत पतवार भी न टूटे। हम चाहते हैं पहुंचे इंसान उस शरफ तक, खुददारियां न भटके पंदार भी न टूटे। ऐसे सफर की दिल में रखते हैं हम तमन्ना, दामंदा हूं न राही रफ्तार भी न टूटे। आखिरी शेर है, माहौल रिज्म का आलम कुछ इस तरह हो, नेज़े भी बल न खाएं तलवार भी न टूटे। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अब हम चलते हैं अमेरिका। जनाब अब्दुल शकूर खान साहब को की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब अब्दुल शकूर साहब अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व क्लीवलैंड बरकातहू। ओहायो से। माशाअल्लाह इस वक्त जो हमें आज़ादी के ऊपर बात चल रही है, तो हमारे भारत के, हिंदुस्तान के दोस्त भी हैं शामिल, और पाकिस्तान के दोस्त, मेरी तरफ से सबको यौम आज़ादी के ऊपर मुबारकबाद पेश है। बहुत मुबारक माशाअल्लाह। तो आपको भी मुबारक, बहुत बहुत। जी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ अहबाब ने मुख्तलिफ रंगों में अपने वतन की मोहब्बत में नज़में कही हैं, हम भी कुछ एक रंग में लेकर के आए हैं मुख्तलिफ। एक ये है कि ये जो
شکریہ، وطن ماشاء کا اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، ذرا توجہ چاہوں گا. جی وطن کا پرچم جو ہے عطا ہو، صدر عطا فرمائیں. محترم کی اجازت سے جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. ماشاء اللہ اجازت ہے صدر محترم. عطا کیجیے عطا کیجیے. اچھا عطا جزاک اللہ. فرمائیے. تو یہ پرچم یا ملک کا جھنڈا ہر ملک کو عزیز ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے بڑی محبت کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے ملک پاکستان کا جھنڈا عزیز ہے. اس سلسلے میں ایک نظم ہے تو وہ پیش کرنا چاہوں گا جی صدر محترم اور سب شاملین کی اجازت سے. جی اجازت. پرچم لہراتا ہے. پرچم یوں لگائیں تو لہراتا ہے، یوں نہیں جی کر. پرچم لہراتا ہے، ہر دل کو گرماتا ہے، اور کئی رنگوں کے پرچم یہ سب کو شرماتا ہے. پرچم لہراتا ہے. واہ واہ واہ. پرچم لہراتا ہے، ہر دل کو گرماتا ہے، اور کئی رنگوں کے پرچم یہ سب کو شرماتا ہے. پرچم لہراتا ہے، یہ عزم و ایمان کا پرچم، میرے پاکستان کا پرچم، دل اور میری جان کا پرچم، ہر دل کو بہلاتا ہے. پرچم لہراتا ہے، اور کئی رنگوں کے پرچم یہ سب کو شرماتا ہے. پرچم لہراتا ہے. ایک وقار ہے اس کی قامت، سب کو اپنا جھنڈا عزیز ہے اور سب کو اپنا جھنڈے کا وقار نظر آتا ہے. جی جی ایک وقار ہے اس کی قامت، کیا دلدار ہے اس کی صورت، عین یقین ہے اس کی رنگت، سب کو پاس بلاتا ہے، سب کی آس مداتا ہے. پرچم لہراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرچم لہراتا ہے. جزاک اللہ. ایک وقار ہے اس کی قامت، کیا دلدار ہے اس کی صورت، عین یقین ہے اس کی رنگت، سب کو پاس بلاتا ہے، سب کی آس بتاتا ہے. پرچم لہراتا ہے. اور کئی رنگوں کے پرچم، اور کئی رنگوں کے پرچم یہ سب کو شرماتا ہے. پرچم لہراتا ہے. پرچم لہراتا ہے. آپ دعائیہ ایسا ہے، صدا بلند رہے لہراتا، صدا بلند رہے لہراتا، آندھی ہو یا طوفان بلا کا، اس کو نہ ہو کوئی دھڑکا، وقت آتا اور جاتا ہے. پرچم لہراتا ہے. صدا بلند رہے لہراتا، آندھی ہو طوفان بلا کا، اس کو نہ ہو کوئی دھڑکا، وقت آتا اور جاتا ہے. پرچم لہراتا ہے، اور کئی رنگوں کے پرچم یہ سب کو شرماتا ہے. اب دو چیزیں اور ہیں میرے پاس. جی جی. ایک تو دیکھیں نا، ہمارے بھارت اور انڈیا کے دوستوں کے لیے مہاتما گاندھی کا انڈیا ہے، مہاتما گاندھی کا پاکستان. ہمارے لیے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان. تو سب اپنے لیڈر ہر کسی کو عزیز ہیں. بالکل. اس عنوان میں ایک مزار قائد کے اوپر ہماری حاضری ہوئی. یہ ہے 14 اگست 1994 کو کراچی میں. شام کے وقت ہم گئے اور روشنی کا ایک سلسلہ تھا وہاں پہ. تو یہ اس وقت یہ کچھ اشعار ہو گئے. جی. مزار قائد پہ روشنی ہے، یہ عنوان ہے اس کا. مزار قائد پہ روشنی ہے، یہ روشنی میری زندگی ہے. کیا کہنے. مزار قائد پہ روشنی ہے، یہ روشنی میری زندگی ہے. یہ روشنی ہے یقین محکم، یہ روشنی ہے یقین محکم، یہ روشنی فکر عمل و پہم، یہ روشنی صبح کا تبسم، یہ روشنی ہے محبتوں کی، یہ فتح و نصرت کی چاندنی ہے. مزار قائد پہ روشنی ہے، یہ روشنی میری زندگی ہے. یہ روشنی وجہ شکر و احسان، توجہ چاہوں گا، یہ روشنی وجہ شکر و احسان، روشنی عین جزو ایمان، بلند شکر و سپاس سے ہے، خدائے برتر کی بندگی ہے. یہ روشنی میری زندگی ہے، مزار قائد پہ روشنی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اب یہ ہے بات، اپنے اپنے ملک کے حالات کا ہر کسی کو اپنے لحاظ سے علم ہے. ہمارے بھارت ہندوستان کے دوستوں کا جو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں ملک کے اندر،
तो वो सिलसिला हमारे यहाँ भी यही चल रहा है, जो चला ही जा रहा है। जी तो इस सिलसिले में एक्चुअली फैज अहमद फैज ने किसी जमाने में कहा था कि अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, नजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वाह वाह, ये बड़ी मायने खेज चीज है, और मेरे ख्याल सबका जो है उसके अंदर एक तरह से एग्री करेंगे कि ये सिलसिला चल रहा है। जो हमने सोचा था वो तो नहीं है कि मुख्तलिफ कार्रवाई है या जैसे भी है। इस सिलसिले में एक मेरे पास नज्म है जो 1984 के शुरू में कही गई थी। जी हमारे पाकिस्तान के दोस्तों के इल्म होगा कि वो कौन सा दौर था, उस हवाले से ये नज्म है, उसको बात को जहन में रखें। इसका उन्वान है कूफाए बेवफा। इस उन्वान पे भी तवज्जो फरमाइएगा। कूफाए बेवफा। एक मच्छर, पास बैठ जाती, मच्छर एक देखें ना, एक इस्तारा है मच्छर का, वो हमारा आपका खून चूसता है, तो बाकी है बंदा भी बंदे का खून चूसता है, ये भी सिलसिला है साथ ही साथ। तो ये एक मच्छर बिछोने की शिकनों के अंदर पड़ा अदमुआ हो गया था। इसमें बात ये है कि ये किस्सा शुरू कैसे हुआ। हम कराची में जिस वक्त मुकीम थे मुलाजमत के सिलसिले में, वो एक मकान हमने लिया हुआ था, ब्रिगेडियर साहब के साथ हमारे, उनका घर था, उनसे किराए पे लिया हुआ था। ऊपर के हिस्से में हमारा बेडरूम था। तो सुबह सुबह वीकेंड में तो पता है कि वो बाकी घर वाले तो नीचे उतर ही जाते हैं, हम जरा थोड़ा केस मार के लेटे रहते हैं, चलो भी थोड़ा छुट्टी, आज दफ्तर भी नहीं जाना। तो हमें कुछ देर होगी, कुछ थोड़ी देर के बाद मोहतरमा ऊपर आई, तो उस वक्त हम जो है कोनी के बल बिस्तर पे लेटे और देखे चले जा रहे थे बिस्तर को। तो आई तो कहने लगी कि क्या देख रहे हो? मैंने कहा मच्छर। फरमाने लगी, मैंने कई दफा बोला ब्रिगेडियर साहब से कहें जालियां बदलवा दें, मच्छर अंदर आ जाते हैं। उधर से सिलसिला चल निकला, और मच्छर वो मोटा हुआ था खासा, खून मेरा पी के या उनका भी पिया होगा जरूर। तो एक मच्छर ये मैं मतलब उसकी वो बता रहा हूँ कि शुरू किस्सा कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल सही है, बहुत डिफाइन किया है। तजर्बा आप सबको होगा इसका, मच्छर क्या करता है, और सुबह आप देखें तो मच्छर किस हालत में पड़ा होता है। सो अब ये नज़म शुरू हो रही है, तवज्जो से सुनिएगा। एक मच्छर बिछोने की शिकनों के अंदर पड़ा अदमुआ हो गया था, वो पी कर लहू तेरा मेरा वहीं सो गया था, एक हंसी ख्वाब में खो गया था। एक मच्छर बिछोने की शिकनों के अंदर पड़ा अदमुआ हो गया था, वो पी कर लहू तेरा मेरा वहीं सो गया था, एक हंसी ख्वाब में खो गया था। और सातें वादाए नो बहारी की करनों में ढलती गई, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। सातें वादाए नो बहारी की करनों में ढलती रही, वक्त की धुंध में राह बदलती रही, आंख ओझल हुई। सातें वादाए नो बहारी की करनों में ढलती रही, वक्त की धुंध में राह बदलती रही, आंख ओझल हुई। लक्ष्य नो कर्जे माजी के बदले में लाया गया, नया प्रोग्राम लेके आ गए। लक्ष्य नो कर्जे माजी के बदले में लाया गया, एक नए तख्त में वो सजाया गया। लक्ष्य नो कर्जे माजी के बदले में लाया गया, एक नए तख्त में वो सजाया गया, जिसकी चमकार से दीदाए कोर खींचा, कोर मतलब अंधी आंख। लक्ष्य नो कर्जे माजी के बदले में लाया गया, एक नए तख्त में वो सजाया गया, जिसकी चमकार से दीदाए कोर खीजा हुई, आंख हैरान हुई, देखती ही रही। लक्ष्य नो कर्जे माजी के बदले में लाया गया, एक नए तख्त में वो सजाया गया, जिसकी चमकार से दीदाए कोर खीरा हुई, आंख हैरान हुई, देखती ही रही। और उसके बाद काफिला एक तरतीब पाने लगा।
قافلہ ایک ترتیب پانے لگا جس میں شامل ہوئے شہ سواروں کی مانند کچھ لوگ اپنے چہروں پہ رنگی نقابیں سجائے ہوئے روح سیاہی کو اپنی چھپائے ہوئے. قافلہ ایک ترتیب پانے لگا جس میں شامل ہوئے شہ سواروں کی مانند کچھ لوگ اپنے چہروں پہ رنگی نقابیں سجائے ہوئے روح سیاہی کو اپنی چھپائے ہوئے اور دعوی عشق مٹی پہ لکھا گیا. ہر کوئی یہی کرتا ہے. اپنے چہروں پہ رنگی نقابیں سجائے ہوئے روح سیاہی کو اپنی چھپائے ہوئے دعوی عشق مٹی پہ لکھا گیا. دیکھتے دیکھتے میری دھرتی کی آغوش واہ ہو گئی. آخرت اس کے اپنے ہی فرزند تھے اس کے دل مند تھے. دعوی عشق مٹی پہ لکھا گیا. دیکھتے دیکھتے میری دھرتی کی آغوش واہ ہو گئی. آخرت اس کے اپنے ہی فرزند تھے اس کے دل بند تھے. اور تخم پھر نخل وعدہ کا بویا گیا. نخل وعدہ. دیکھتے دیکھتے میری دھرتی کی آغوش واہ ہو گئی. آخرت اس کے اپنے ہی فرزند تھے اس کے دل مند تھے. تخم پھر نخل وعدہ کا بویا گیا. آب حرص و ہوا سے وہ سینچا گیا. تخم پھر نخل وعدہ کا بویا گیا. آب حرص و ہوا سے وہ سینچا گیا. یہ زمین چپ رہی آسمان چپ رہا. کیا غضب ہو رہا کوفہ بے وفا. کربلا کربلا میرا گھر میرا گلشن یہ سیل بلا. میرے لوگوں مقام سکوت و دعا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام. بہت نوازش بہت نوازش بہت نوازش. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. بہت نوازش. جی مجھے بلا لیں. اگر خواتین میں سے مجھے بلائیں. آپ سے پہلے خواتین میں سے کوئی اگر کوئی ہو. نہیں کوئی نہیں ہے آج. کوئی آج خواتین میں نہیں ہے. آج نہیں ہے. اچھا جی. تو ایک شاعر کہتا ہے جی میں حاضر ہوں. حرف زاروں پہ پھر بہار آئی ہے. پھر غزل نے نئی صدا پائی ہے. کھل اٹھا شاعری کا گل ایسے جیسے اپنوں سے ہو شناسائی. کی غزلوں سے چاشنی ٹپ کے اس کے لہجے میں تمنائی ہے. کن خیالوں میں کھو گئے ہو امجد یہ منور کا ذکر ہے بھائی. آج میں جس شاعر کا تعارف کروانے لگا ہوں سبحان اللہ یہ بچپن سے ہی برطانیہ میں مقیم ہیں. رسالہ کرتاس کے مدیر اعلیٰ ہیں. 2 درجن سے زائد کتب دریا پہ آ چکی ہیں. ان میں پنجابی شاعری بھی ہے. ہومیوپیتھی شاعری ہومیوپیتھی طریقے آلات بھی ہے. ڈاکٹر آف ہومیوپیتھی ہیں اور مشاعروں میں کے میزبانوں میں شامل ہیں. ہمارے بزم علم و ادب کے سرپرست اعلیٰ اور نگران اعلیٰ ہیں اور یورپ میں نظموں کے بادشاہ کے عنوان سے معروف ہیں. پابند نظموں کے نامور شاعر ہیں جن کا نام ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب. شکریہ جناب. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں. ہمیشہ کی طرح بہت ہی عمدہ اور زبردست کلام ہوتا ہے اور ہم ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. جناب ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب. جی بہت بہت شکریہ جناب مبشر شہزاد صاحب. میں تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو یوم آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. مبارک مبارک. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسلم ادیب صاحب نے تو ترنگا سینے سے لگایا ہوا ہے. انہوں نے وطن سے بے پناہ محبت. میں ایک پروگرام سے آ رہا تھا سیدھا ویسے جا کے ہو گیا تو میں اسی لیے میں نے بڑھایا نہیں. یہ کسی تقریب میں شامل ہو کے آئے ہیں. یہ بھی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی ایک ماشاء اللہ شامل ہیں. جی ایک پروگرام کے اندر گیا تھا
आजादी जी के उस आपको सिलसिले लग में। रहा है जी जी माशाल्लाह वैसे माशाल्लाह, शुरू में अजमेरी बहुत साहब अच्छा भी खास प्रोग्राम चल रहा है। शुरू में अजमेरी साहब भी खास ड्रेस लेके आते थे, आज बड़े आम जो है अमूमी लिबास पहन के आए हैं। जी जी बिल्कुल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चले मुबारक हो सबको जी। हाँ जी। साहिब सदर आपकी इजाजत के साथ जी जी अता कीजिए। नज़्म पेश करता हूँ, जी उसके बाद एक और होगी अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जी जरूर अता फरमाएं। हम सब आपके लिए बैठे हैं हुजूर, आपके लिए बैठे हैं। बेशक बेशक। पैगाम दे रही है खाके वतन की उल्फत, वाह 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 वाह, पैगाम दे रही है खाके वतन की खाके उल्फत, वतन की उल्फत, वाह है तायरों पे लाजिम अपने चमन की उल्फत, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हर शख्स पे अजीजो कुछ कर्ज है जमीन का, हर वाह वाह शख्स वाह वाह, पे अजीजो कुछ कर्ज है जमीन का, सुभान आया अल्लाह, है जो जहां से कहलाए वो वहीं का, वाह वाह, ऐसा कनाने आलम सब पर हाँ वफा है वाजिब, सुभान अल्लाह, ऐसा के नाने आलम सब पर सब पर वफा है वफा है वाजिब, वाजिब, तायर भी आशियां की, तायर भी आशियां की है आफियत का तालिब, सुभान अल्लाह। होती है हर किसी को मट्टी अजीज घर की, होती है हर किसी को मिट्टी अजीज घर की, एहसान मंद होना फितरत है हर बशर की, हर बशर वाह 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 वाह, अपने बहुत वतन से यारो होता है प्यार सबको, अपने वतन से यारो होता है प्यार सबको, क्या कहने हैं? सबको अपने वतन से यारो होता है प्यार सबको, कुए वतन ही देता है एतबार सबको, वाह क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, पहचान हर किसी की होती है बस वतन से, पहचान हर किसी की होती है बस वतन से, रिश्ता बना के रखना तुम भी इस अंजुमन से, खाके वतन के तुम पे एहसान है हजारों, बेशक खाके वतन के तुम पर एहसान है हजारों, अपने वतन पे देखो कुर्बान हैं हजारों, कुर्बान है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बेशक बहुत अच्छे। इसका सदा ही यारो परचम बुलंद रखना, हाँ इसका सदा ही यारो परचम बुलंद रखना, कुर्बानियों की खातिर दम खम बुलंद रखना, वाह वाह, क्या आमीन कहना, आमीन, दम खम सुभान बुलंद अल्लाह, रखना। वाह ए हम वतन है लाजिम, ए हम वतन है लाजिम इसका निखार तुम पर, ए हम वतन है लाजिम इसका निखार तुम पर, सोचो जरा ए लोगो है क्या उधार तुझ पर, वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या खुदा, वाह वाह, ने तुम्हें जहां में जो सरखरू किया है, उसने तुम्हें जहां में जो सुरखरू किया है, सोचो जरा कि तुमने बदले में क्या दिया है, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाजिम है हर किसी पर इस घर की पासबानी, हाँ वाजिब है हर बशर पर इस घर की पासबानी, लाजिम है हर किसी पर इस घर की पासबानी, इसके लिए मुनव्वर हाजिर हो जिंदगानी, क्या कहने मुनव्वर साहब, सुभान अल्लाह सुभान, मक्ता फिर फरमाइए, मक्ता फिर पढ़िए, लाजिम है हर किसी पर इस घर की पासबानी, इस घर की पासबानी, इसके लिए मुनव्वर हाजिर है जिंदगानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुनव्वर भाई सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने हैं। शुक्रिया। साहब सदर एक और नज़म पेश करना चाहते जी जी फरमाएं। अर्ज कीजिए। जी शुक्रिया।
पाक वतन की सालगिरह है, गुलशन को महकाए। वाह पाक वतन की सालगिरह है, गुलशन को महकाए। फूल वफा का अपनी खूबी दुनिया को दिखलाए। दुनिया को दिखलाए। आयद के फरमान सभी ये हमको याद दिलाए, हमको याद दिलाए। आजादी का नगमा देखो, बच्चा बच्चा गाए। बच्चा बच्चा गाए। इतने साल पुरानी फिर से आज घड़ी है आई। बीते लम्हों ने खुशियों की फिर से जोत जगाई। दिल की नगरी पर है फिर से याद के बादल छाए। आजादी का नगमा देखो, बच्चा बच्चा गाए। है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बानी की यादें लेकर आया दिन का साया। आया जिनका साया। कुर्बानी की यादें लेकर आया दिन का साया। कायद का फिर नाम हमारे होंठों पर है आया। बीते मौसम फिर से हैं, मुस्कान के लम्हे लाए। आजादी का नगमा देखो, बच्चा बच्चा गाए। बच्चा बच्चा वाह वाह वाह। पाक वतन की सालगिरह पर दिल के अरमा जागे। हर राही की बस ये ख्वाहिश हम हो सबसे आगे। रहे तरक्की और बुलंदी हर दिल को है भाए। आजादी का नगमा देखो, बच्चा बच्चा गाए। बच्चा गाए। वाह सुभान अल्लाह। आओ मुनव्वर रब से अपने एक दुआ ये मांगे। एक दुआ ये मांगे। गहरी नींद में सोए हैं हम, आखिर अब तो जागे। आखिर अब तो हम वतनों से मिलकर रहना, हम वतनों से मिलकर रहना हमको भी आ जाए। आजादी का नगमा देखो, बच्चा 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 गए। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मुनव्वर भाई, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त किया। बहुत ही प्यारा। आप कुछ और अता फरमाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, अब आप मुशायरा को आगे बढ़ाइए। आप साहिब सदर की बारी है। नहीं, हमारे ख्याली साहब भी तो हैं। ख्याली साहब हैं? ख्याली साहब चले गए। ख्याली साहब मौजूद थे, चले गए। अच्छा, ख्याली साहब तो नहीं है। अब जनाब अब्दुल बासित अनवर साहिब है, जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है,
जिन्होंने आज की महफिल की खूबसूरत सदारत फरमाई है, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपना कलाम पेश करें। जनाब अब्दुल बासित अनवर साहिब दुबई से। हाजरीन और सामीन को मेरा बहुत प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम सलाम। यौम आज़ादी पाकिस्तान और यौम आज़ादी हिंदुस्तान तमाम को मुबारक हो। देखने और सुनने आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपकी तस्वीर जरा थोड़ी सी कम आधी नजर आ रही है, पूरी तस्वीर आपकी चेहरा अब ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक है। जी जी, टोपी उतार दी उन्होंने तो वो तो अच्छी लग रही थी। टोपी की वजह से हो रहा था। पीछे हो जाए अच्छी ऐ वतन हमने खाई कसम, ऐ वतन हमने खाई कसम, हक की राहों पे बढ़ते चले जाएंगे। ऐ वतन हमने खाई कसम, हक की राहों पे बढ़ते चले जाएंगे। मुश्किलें हैं बड़ी पर रुकेंगे नहीं, मुश्किलें हैं बड़ी पर रुकेंगे नहीं। देश का नाम नेकी से फैलाएंगे, देश का नाम नेकी से फैलाएंगे। ये तिरंगा कहे हम में हर रंग है, ये तिरंगा कहे हम में हर रंग है। चक्र की भी निशानी गवाही देंगे, जो चक्र होता है की भी निशानी गवाही ये दे। अब जहाँ भी खुशी के जो दिन आएंगे, अब जहाँ भी खुशी के जो दिन आएंगे, संग जग साथ लेके हम लहराएंगे, संग साथ लेके हम लहराएंगे। इल्मो इरफां भी पाक बुक से लिए हैं जो, इल्मो इरफां भी पाक कुरान से जो लिए, खुद भी समझे हैं उस पर अमल भी करें। देश अफजल है सीखा है हमने यही, देश अफजल है सीखा है हमने यही, सारे जग में सभी को अब समझाएंगे। ऐ वतन हमने खाई कसम, हक की राहों पे बढ़ते चले जाएंगे। मुल्क के हम वफादार बरसों से हैं, मुल्क के हम वफादार बरसों से हैं। खूबसूरत ये सीरत वो छुटेगी नहीं, मुल्क के हम वफादार बरसों से हैं। खूबसूरत ये सीरत छुटेगी नहीं। रंग नस्ल और मज़ाहिब सभी एक हैं, रंग नस्ल और मज़ाहिब सभी एक हैं। एक दूजे से अब कब ये कट पाएंगे। ऐ वतन प्यार चाहत मोहब्बत का है देश ये, प्यार चाहत मोहब्बत का है देश ये। औलिया और अवतार जन्म में यहाँ प्यार
चाहत मोहब्बत का है देखिए औलिया और अवतार जन्मे यहाँ रब की ताईद व नुसरत भी है देख ली, रब की ताईद व नुसरत भी है दिख रही, दश जहनियत नफरतों की मिटा जाएंगे, रब की ताईद व नुसरत भी है दिख रही, जहनियत नफरतों की मिटा जाएंगे। पांच उंगलियां किसी की बराबर नहीं, तवज्जो चाहूंगा, पांच जी, अता फरमाए। उंगली की बराबर नहीं, बात सच है मगर कुछ को समझाएं क्या, गुर्बतें गर न हो कौन, गुर्बतें गर न हो कौन सा मुल्क है, गुर्बतें गर न हो कौन सा मुल्क है, मेहनतों से हम धन भी तो पा जाएंगे, मेहनतों से हम धन भी तो पा जाएंगे। आखिरी बंद है, अर्थ क्या है जी। आज 15 अगस्त है खुशी का है दिन, आज 15 अगस्त है खुशी का है दिन, मेहनतों से आज 15 अगस्त है खुशी का है दिन, नज्म अनवर ने लिखी हुई दिल से है, आज 15 अगस्त है खुशी का है दिन, नज्म अनवर ने लिखी हुई दिल से है, हो मुबारक सभी दोस्त अहबाब को, हो मुबारक सभी दोस्त अहबाब को, महफिले बज़्म में पढ़ के छा जाएंगे, महफिले बज़्म में पढ़ के छा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन हमने खाई कसम, हक की राहों पे बढ़ते चले जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब कलाम पढ़ा जान तेरे सदर साहब। और एक नज़म और उसमें बहुत शानदार कलाम, वाह बहुत उम्दा, और तरन्नम भी बहुत आला था, नज़म के मुताबिक तरन्नम था। बस जी 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 जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। गमाई जाने वतन पर, हाँ जी, अभी ठीक है, हाँ जी क्या है, तवज्जो चाहूंगा, गवाई जाने वतन पर तब ये आजादी मिली, गवाई जाने वतन पर तब ये आजादी मिली, दिलों में प्यार था जगह हवाएं चार सू चली, अजीज वतन जितने थे, अजीज वतन जितने थे सभी ये कोशिशें करे, अजीज वतन जितने थे सभी ये कोशिशें करे, अवाम के बुझे दिलों की शम्में रोशन हो चली, अवाम के बुझे दिलों की शम्में रोशन हो चली, जमीन खून से लाल थी, जमीन खून से लाल थी, शादाबी भी खफासी थी, सब्जा भी हरा हुआ, शजर शजर कली खिली, मेरी सभी से अर्ज है, मेरी सभी से अर्ज है, सभी का आज फर्ज है, वतन की आबरू रखें, सभी की आंखें हो खुली, हमारी जहां में सर झुके न हो अब, अर्ज किया है जहां में सर झुके ना अब, तिरंगा सर नगू न हो, जहां में सर झुके ना अब, तिरंगा सर नगू न हो, मिटे सभी ही देश पर,
जहां में सर झुके न अब, तिरंगा सर नगू न हो, मिटे सभी ही देश पर जो जिंदगी हमें मिली। और क्या है, मेरा ये हिंदुस्तान है, मेरा ये हिंदुस्तान है जो आज भी महान है, आज भी मादरे वतन। मेरा ये हिंदुस्तान है जो आज भी महान है, जमी है मादरे वतन और जान है और हरकत तजन, और जान है हरकत तजन। दुआ है रब से ये मेरी, नवाज मेरे वतन को। दुआ है मैं रब से ये मेरी, नवाज मेरे वतन को। दुखी कोई बशर न हो, खुशी रहे गली गली। क्या है, मुबारक आजादी हो ये, मुबारक आजादी हो ये तमाम अहले वतन को, तमाम अहले वतन को। मुबारक आजादी हो ये तमाम अहले वतन को। 15 अगस्त का दिन है आज, तिरंगा मिल के लहराएं, तिरंगा मिल के लहराएं, न हो कहीं भी खलबली। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुबारक आजादी हो ये तमाम अहले वतन को, तिरंगा मिल के लहराएं, न हो कहीं भी खलबली। अनवर खुशी में झूम कर, अनवर खुशी में झूम कर, तिरंगे को भी चूम कर लिखा दिल के कलम से। अनवर खुशी में झूम कर, तिरंगे को भी चूम कर, लिखा है नज्म दिल के कलम से। कहे हरे बात ही भली, जमाई जाने वतन पर, तो तब ये आजादी मिली। दिलों में प्यार था जगा, हवाएं चावशी चली। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यौम आजादी 15 अगस्त के ऊपर ही है जी। तवज्जो चाहूंगा। मुबारक यौम आजादी, वतन आजाद है। मुबारक यौम आजादी, वतन आजाद है। शादमानी चार सू है, हर किसी को दाद है। शादमानी चार सू है, हर किसी को दाद है। फैलता अब जा रहा है हिंदुस्तान का नाम, अब फैलता अब जा रहा हिंदुस्तान का नाम। सब इल्म से लबरेज है, हर मुल्क में आबाद है। इल्म से लबरेज है, हर मुल्क में आबाद है। दोस्ती का हाथ हम फैला रहे चारों तरफ, दोस्ती का हाथ हम फैला रहे चारों तरफ। दुश्मनी में है तबाही और सभी बर्बाद है। दुश्मनी में बस तबाही बर्बाद है। हर मजहब अपनी जगह पर है मोहब्बत ही लिए, हर मजहब अपनी जगह पर है मोहब्बत ही लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर शाद है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर शाद है वतन मेरा ये प्यारा, सब मिसालें इसकी दें। है वतन मेरा ये प्यारा, सब मिसालें इसकी दें।
दोस्त सारे भाई बंधु आज तक भी याद है, दोस्त सारे भाई बंधु आज तक भी याद है, हम में ये बेहद मोहब्बत देख कर जो जल रहा, हम में ये बेहद मोहब्बत देख कर जो जल रहा, नीयतें बद रखने वाला ही बड़ा नाशाद है, नाशाद है, बद रखने वाला ही बड़ा नाशाद है। आखिरी बंदे, भारती हूँ मैं भी अनवर देश का हूँ लाडला, भारत मैं भी अनवर देश का लाडला, लिख रहा हूँ नज़्म गज़लें पढ़ के ये दिल शाद है, लिख रहा हूँ नज़्म गज़लें पढ़ के ये दिल शाद है। ओ मुबारक यौम आजादी वतन आजाद है, राजमानी चार सू है हर किसी को दाद है। तमाम जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सबको इस आजादी से सही फायदा उठाने जी की तौफीक अता फरमाए और हम अपने वतन के वफादार रहें। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सदर मोहतरम अब्दुल बासित अनवर साहिब, आज की महफिल के सदर मोहतरम थे। बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाजत से अब हम आज के मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करना चाहते हैं। इजाजत है सदर साहब? इजाजत अब है। आखिर में खाकसार अपनी तरफ से और सदर मोहतरम की तरफ से तमाम मेहमानान खुसूसी और शरीक मेहमान शोरा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है कि आप सब ने अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल फरमाया और मुशायरे को कामयाब किया। आज का मुशायरा यौम आज़ादी के अनवान से था। कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी था, आज हिंदुस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और दोनों ममालिक के शोरा ने बहुत ही खूबसूरत उम्दा कलाम आज की महफिल में पेश किया। सच तो ये है अच्छा शेर कहे कोई, मेरे लब पे दाद हमेशा रहती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला अपने फजल से हमेशा आप सबका हाफिज व नासिर हो, सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बात रखे और सबकी सेहत और उम्र में बेइंतहा बरकत डाले। इंशाअल्लाह आने वाली महफिल में गाहे बगाए इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। उस वक्त तक के लिए आप अपना, अपने अहल-व-याल का, अपने अजीजों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा। अपनी मोहब्बत भरी दुआओं के साथ आप सबको अलविदा कहते हैं, आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि दुआ को हाथ जब उठे तो बस इतनी गुजारिश है, करो जब याद अपनों को हमें भी याद कर लेना। अच्छी महफिल की याद हमेशा रहती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुनिया के उन तमाम ममालिक में ख्वातीन और हजरात का भी दिली शुक्रिया जो इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए हमारी बड़ी दिलचस्पी के साथ दुनिया के मशरक़ व मगरब और शुमाल व जनूब में अपने घरों में बैठे हमारे मुशायरे सुनते हैं, अपने तासरात का इजहार करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और अहबाब सारे आए, तूने ये दिन दिखाए, तेरे करम ने प्यारे ये मेहरबान बुलाए। जो करके उल्फत आए बसद मोहब्बत, दिल को हुई है फरहत,
और जान को मेरी राहत। पर सुभान पहुंचे गम जब आए वक्त रुखसत, पर दिल को पहुंचे गम जब आए वक्त रुखसत, ये रोज कर मुबारक सुभान मैयरानी, सुभान मैयरानी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। बहुत शुक्रिया जनाब शहजादा मुबस्सिर साहब की तकरीर और आपके ये आज का मुशायरा, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शौरा हजरात ने शिरकत फरमाई। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के दिलों को इसी तरह मिलाए रखे और खुशियां मनाते रहें। आमीन। और इसी तरह से प्रोग्राम साथ साथ पेश करते रहें, दिलों की कदूरतें मिटें और आपका ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे इंशाल्लाह। तो मुबश्शिर शहजाद साहब जिंदाबाद। क्या आपने हम सब लोगों को एक जगह जमा किया और हमारी सबकी दुआएं आपके लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह सबको शाद और आबाद रखे। आमीन। आते हैं खुदा हाफिज, जाते हैं खुदा हाफिज, बस इतनी वफा करना, कभी याद जो आ जाए, कभी याद जो मिलने आ की दुआ जाए, मिलने की दुआ करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम को मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक। सुभान अल्लाह। अच्छा लगा दोस्तों, इसी तरह मिलते रहें, एक दूसरे से राब्ते में रहें, हमारे लायक जो खिदमत हो फरमाएं और आप जो कर सकते हैं हमारे लिए वो करें, क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ किया करें, तो हम आपके लिए किसी काम आ जाएं तो हमारी खुश नसीबी होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह।